Bonjour les élèves de Sciences Maths, BIOF, l'exercice 4 de l'électricité de l'examen 2021. Salam alaikum badam, exercice 4. Cet exercice vise l'étude de la charge d'un condensateur et sa décharge dans une bobine. Premièrement, charge d'un condensateur et sa décharge dans une bobine. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Son montage comprend un générateur idéal de courant, un condensateur de capacité C variable, initialement non chargé, et une bobine B d'inductance L égale à 8,6 mA et de résistance R égale à 12 ohms. Un microampèremètre, un interrupteur K. On ajuste la capacité des condensateurs sur une valeur C0. On place l'interrupteur K en position 1, un instant de date T égale à 0. Le microampèremètre indique I0 égale à 10 microampères. Un système de saisie informatique convenable permet d'avoir le graphe de la figure 2, représentant la racine carrée de EE égale à F de T, avec EE étant l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à un instant T. Premièrement, donner l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fonction de sa charge Q et de sa capacité C0. Montrer que C0 égale à 2 microfarads lorsque la tension au bord du condensateur prend la valeur UAB égale à 40 volts. On place l'interrupteur K en position 2. À un instant choisi comme une nouvelle origine des dates T égale à 0, un dispositif approprié permet de visualiser la courbe donnant les variations au cours du temps de l'intensité de courant et de T dans le circuit. Calculer l'énergie dissipée par F-joule dans le circuit entre les instants T égale à 0 et T égale à T1, figure 3. Position 2. À un instant choisi comme une nouvelle origine des dates T égale à 0, un dispositif approprié permet de visualiser la courbe donnant les variations au cours du temps de l'intensité du courant et de T dans le circuit. Calculer l'énergie dissipée par F-joule dans le circuit entre l'instant T égale à 0 et T égale à T1, figure 3, est indiqué en justifiant si le condensateur se charge ou se décharge entre les instants T2 et T3, figure 3. Donc la figure 3 ouais. نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديالنا. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage comprend un générateur idéal de courant, ça veut dire elle donne un courant constant, I égale à I0 égale à une constante, un condensateur de capacité C variable, elle peut varier, initialement non chargé, le condensateur la charge initiale égale à 0, une bobine B d'inductance L égale à 8,6 mA et de résistance R égale à 12 ohms. Un microampèremètre, un microampèremètre pour mesurer l'intensité de courant, un interrupteur K. Premièrement, voilà. On ajuste la capacité de condensateur sur une valeur C0. Donc le condensateur prend la capacité C0. On place l'interrupteur K en position 1. Donc en position 1, le condensateur va se charger par un courant constant. Un instant T de date T égale à 0, le microampèremètre indique que I0 égale à 10 microampères. Le courant est constant. Un système de saisie informatique convenable permet d'avoir le graphe de la figure 2. Une droite qui passe par l'origine. Donner l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fonction de sa charge Q et de sa capacité C0. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur, soit on écrit EE égale à 1 demi C UC au carré ou bien 1 demi Q au carré LC, puisque هو بغاها Q ou C 0, donc on dirait 1 demi Q au carré, là C0. Voilà, l'énergie emmagasinée dans le condensateur EE égale à 1 demi Q au carré divisé par C0. نشوفوا la deuxième question.
montrer que C0 égale à 2 microfarads. Donc باش نبينو حنا C0 égale à 2 microfarads خصنا نشوفوها من هاد لي غراف هذا. هاد الغراف il représente جذر E en fonction de t. Ça veut dire حنا خصنا نقلبو على la racine de E en fonction de t. On dirait l'équation de la droite, la racine de E égale à A fois t. علاش لأن une fonction يعني une droite qui passe par l'origine, donc y égale à ax, y هو la racine de E ou x هي t. شوفوا شنو درت انا هنا. Voilà. Donc l'équation de la droite E est égale à AT. علاش لأنه مستقيم يمر من أصل المعلم. معامل الموجه ديالو le coefficient directeur هو A. Donc وعندنا هاد l'équation هادي. Le condensateur se charge par un générateur de courant continu. يعني courant constant, I égale à I0 égale à une constante, ça veut dire Q égale à I0 fois T. هذه عندنا هاد la relation, donc Q égale à I0 fois T. نرجعوا هاد الانرجي هادي نديروا l'expression ديالها علاش باش نوصل لهادي. L'expression ديال هاد الانرجي 1 demi Q au carré على C0 هي. On va remplacer Q par I0 fois T هنا. هنا غادي نعوضو Q par I0 fois T علاش pour exprimer l'énergie EE en fonction de T. On dit là la racine. Donc هي EE هي 1 demi I0 fois T au carré divisé par C0. شنو عوضت هاد Q بهاد I0 fois T. ولات ليا هي I0 au carré fois T au carré على 2C0. أنا ما بغيتش EE. On veut la racine de EE. Donc ندخل هنا la racine et وهنا la racine. هي la racine de EE égale la racine de I0 au carré fois T au carré على 2C. اللي فيهم مربع يقدر نخرجو من la racine. واضح ولا؟ دونك اش غادي تصبح عندي العلاقة؟ هي la racine de E est égale à I0 مع la racine غيتحيد لها لو كاري T au carré غتحيد وغتبقى ليا la racine de 2C0. غنشوف هاد لا غولاسيون هادي كتشبه على هاد لا غولاسيون اللي كتبتها بالصفر اون جون. دونك هادي elle est comme هاد لا غولاسيون avec t هو t la racine de E ou la racine de E égale هي égale, ça veut dire هاد I0 divisé par 2 racine de 2C0 هي A, le coefficient directeur de la droite. دونك هادي ها هي شديتها عاوتاني كتبتها par analogie. عندنا هادي t هي t, donc هادي هي A. donc هي donc I0 divisé par 2 C0, la racine de 2C0 égale à A. donc عاوتاني نرفعو هادي au carré باش نلقى A au carré. علاش؟ باش نوجد C0 رفعت هادي كلها au carré وتحيد ليا لا راسين ولات لي هادي. دابا C0 غادي يطلع A au carré غادي تنزل. هي C0 هي I0 au carré divisé par 2A au carré. شنو هو A؟ هو le coefficient directeur de la droite. Pour calculer A, on prend 2 points. Par exemple, le point هادي اللي عندي هنا شتيها l'ordonnée ديالها la racine de E هي 10-2 joule à la puissance 1 demi. وهنا l'ordre يعني l'abscisse ديالها t égale à 2 secondes. غنديرو 10-2 divisé par 2. و le point عاوتاني الاولى هي 0 donc غنديرو 10-2 moins 0 divisé par 2 moins 0 pour trouver le coefficient directeur de la droite باش نلقاو المعامل الموجه ديال مستقيم. دونك ها هي le coefficient directeur de la droite A égale à 10-2 اللي اختاريت على جوج ناقص 0 هي 5-3 هادي عندي بالجول à la puissance 1 demi وهادي بالسكوند دونك هي الجول 1 demi seconde moins 1. دونك دابا عندي A عندي جوج عندي I0 ونلقاو C0 نشوفو I0 شحال عطاه لينا. I0 هو 10 ميكرو امبير ça veut dire 10 fois 10 moins 6 ونحاولو نجبدو العلاقة اللي عندنا. دونك هي C0 هي 10 fois 10 moins 6 لو تو au carré تنعوض هنا في هاد الزرقاء divisé par 2 ها هي و A لقينا هي 5 10 moins 3 لو تو au carré. دونك لا فالور دو C0 غادا تخرج لينا هي هنا C0 هي 2 10 moins 6 farad ça veut dire 10 moins 6 farad هي ميكرو فاراد
هي النتيجة اللي درنا، وقال لنا بينها أنها 2 ميكروفاراد. نشوفوا يعني 1,3. Lorsque la tension au bord du condensateur prend la valeur UAB égale à 40, on تصبح لنا la tension entre le condensateur هنا la tension UAB entre le condensateur اللي كنسميوها UC 40 volts. On place l'interrupteur dans la position 2 غنديو ل 2 وهنا غيبقى il se décharge dans la bobine. وبويسك عندنا هنا C وهنا LR ça veut dire عندنا يعني circuit RLC هنا غتبقى لنا يعني des oscillations ou pseudo oscillations selon واش كاينه ان ريزيستونس ولا نو. بويسك عندنا واحد لا ريزيستونس هنا غيكون عندنا يعني بسودو بيريوديك ماشي اوسيلاسيون يعني سينوزويدال مي يعني ان نظام لا شبه دوري غنقولوا ريجيم بسودو بيريوديك. دونك حنا ما يسولناش عليها. Un dispositif a permis de visualiser la courbe donnant la variation. Lorsqu'on la tension au bord du condensateur prend la valeur, on place K en position 2 à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates t égale à 0. Un dispositif approprié permet de visualiser la courbe donnant la variation au cours du temps de l'intensité du courant I de la circuit. Donc, عطانا I en fonction de T. نشوفوها في هنا. فوالا هو لا كورب اللي عندنا شتيه مزيان. دونك شنو قال ليا السؤال الاول calculer l'énergie dissipée par F joule dans le circuit entre l'instant montrer que ces ordres calculer l'énergie dissipée par F joule dans le circuit entre l'instant t égale à 0 et t égale à t1. دونك بغينا ما بين t0 و t1 اللي هي هذه هي بغينا l'énergie dissipée. نكبرو هاد الشيما باش تبان لينا مزيان entre T0 et T1. في T0 هنا I égale à 0 و في T1 I égale à une valeur maximale ou égale à 0,4 ampères et à 0,4 وهنا فاش تكون عندنا T égale à 0 اللي بمعنى I égale à 0 وبغينا نشوفو لينيرجي ديسيبي باغ في جول. دونك هنا غادي نقلبو على لينيرجي توتال وهنا غنقلبو على لينيرجي توتال في هاد الانستون هادي. لينيرجي توتال هي او توتال ايكال او او بلس او ام. دونك سا فودير غنحسبو او ام غنحسبو او توتال وشويه غادي نحسبو عاوتاني هنا عاوتاني عند اللحظه تي ان نحسبو او توتال ان اللي هي او ام ان بلس او او ان ونديرو لا ديفيرونس E1 au total 1 moins E total 0 نلقاوها نيجاتيف وغنديرو لا فالور ابسولي هي لينيرجي ديسيبي باغ اف جول. علاش؟ حيت هنا تضيع الطاقه غادا تنقص لينا يعني لي ماكس غاديين تيهبطوا وبالتالي عندنا ضياع للطاقه باغ اف جول. شوفوا شنو درنا هنا à t égale à 0. Donc à t égale à 0 on a I0 égale à 0. ها هي عاوتاني نشوفوها هنا à t égale à 0 ها هي I égale à 0. مزيان. Donc M de 0 اللي هي 1 demi LI de 0 au carré هادي غتساوي 0 وغنقلبو على و UC de 0 égale à UAB égale à 40 volts. نحاولو نشوفوها فين كاينه. هاهي lorsque la tension au bord du condensateur prend يعني la valeur UAB égale à 40 on place l'interrupteur à la position 2 à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates. شتيها donc à t égale à 0 à t égale à 0 on a UAB اللي هو UC égale à 0 égale à 40 هو UAB égale à UC égale à هذا هو UAB égale à UC égale à 40 volts. donc غنعوضو UAB اللي هو UC de 0 40 volts وغادي يصبح لنا E. donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur هي 1 demi C fois UC de 0 fois
C0 multiplié par S UC20 au carré. نعوضو بالأرقام كلشي عندنا، هادي حسبناها ها هي. ونحسبو l'énergie emmagasinée dans le condensateur. On trouve 1,6 10-3. Pour l'énergie totale, il y a l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. نجمعوهم سميتها او توتال، سميتها او زيرو، نقدو نسميوها او توتال زيرو. هي او دو زيرو زائد او ام دو زيرو. او ام دو زيرو ما عندناش، هي صفر، كيبقى لينا هادي اللي هي 1.6 10-3 جول. دابا غادي نمشيو نشوفو لوطخ انستون. نشوفو هنا AT1 on a et 1 0,4 امبير، نتأكدو منها. ها هي AT1، نطلعو نقلبو على لا كورب، غنوصلو لهنا، غنديرو لا بروجيكسيون، غادي نلقاو I est égal à 0,4. Donc le courant est 0,4 et une valeur maximale هنا. Ça veut dire يعني إلا كانت عندنا valeur maximale الاشتقاق est égal à 0. TI على DT est égal à 0. Voilà. نشوفو هنا شنو درنا. EM1. L'énergie emmagasinée dans la bobine هي à l'instant T1 سميتها EM1 est égal à 1/2 L fois I1 au carré. كلشي عندنا نعوضو، نقدو نحسبوها. دابا نشوف UC1 égal à UAB. نرجعو لعندنا الجراف اللي عندنا، ناخدو نشوفو هاد ليماج هادي لا بغيت ناخدوها باش نفهمو شويه. كوبيي فوالا ها هي. فوالا إلا بغينا نرسمو هنايا لا طونسيون او بورن دي كوندونساتور. هاد لا طونسيون هادي او بورن دو كوندونساتور نقدر نسميها UC، ونقدر نسميها UAB. علاش؟ لأنها كتنطلق من B وتتوصل لعند A. دونك هي UAB، سوا كتبتها UAB سوا كتبتها UC. UAB. Donc l'interrupteur est dans la position K، la position 2. هاد لو كورون نعتبرو بقى هو وغادي نعتبر لو كورون مشى في هاد لو سونس. دابا إلا بغيت نرسم دون يعني في اصطلاح المستقبل convention d'un récepteur la tension au borne de la bobine هي عكس التيار. فوالا ونسميها UL ولا UB اللي بغيت أنا. UL. دونك إلا درت هنا هاد UL plus UC égale à 0. Donc UL plus UC égale à 0. Donc UC égale à moins UL. نقدر نشوفها بهاد الطريقة. وشنا هي UL؟ L dI على DT اللي عندنا في لا convention d'un récepteur plus c'est quoi R fois I. c'était R هاديك. ولكن حنا عندنا هاد الجراف هذا، ناخدو هاد الجراف هذا ها هو نديو عندنا تا هو. ها هو الجراف اللي عندنا هنايا، نديروه هنا. هاد الجراف هذا إلا شلناه هنا I est un valeur maximale. دونك هاد لا كورب إلا دمي في المات تيقول لنا واحد لا طونجونت أوريزونتال. دونك لا ديريفي دو I est égal à 0. ماشي غير هنا، حتى هنا لا ديريفي دو I égal à 0، حتى هنا لا ديريفي دو I égal à 0. فين ما تكون عندنا une fonction prend une valeur maximale ou bien une valeur minimale la dérivée égale à 0. Donc à l'instant T هنايا إلا بغيت UC1 شتيها UC1 في l'instant T1 زعما هذا UL1 واضح UL1 هاد لا ديريفي إيكال à 0. اش غادي يولي عندنا لا ديريفي؟ قلنا دي على دي تي غادا تصبح 0. علاش؟ لأن الاشتقاق
ديال une valeur maximale égale à 0. اش غيولي لنا UC1 هو UC1 اللي هو ناقص UL و IL اللي هو RI، دونك هي موان R fois I. دونك دابا إلا بغيت l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 هي 1/2 C fois UC1 ونعوضو au carré ونعوضو 1/2 est égal عفوا 1/2 C سميناها C0 وعطانينا C0 fois UC1 غادي نعوضوها بناقص R fois I au carré tout au carré. ونقدر نحسب l'énergie emmagasinée dans le condensateur ونقدر نحسب عاوتاني l'énergie emmagasinée dans la bobine. L'énergie emmagasinée dans la bobine EM هي 1/2 L عندنا L fois I au carré. هادي على l'instant T1 غتولي هادي تا هي على l'instant T1 ونجمعهم وعلقة l'énergie totale هي اللي غنحاول ندير هنايا. دونك لينا UC1 égale à UAB و عندنا UC1 plus UL égale à 0 selon la loi d'additivité de tension. donc UC1 égale à moins UL. وحنا عارفين بأن UL هي L d I sur d de T plus RU selon le graphe. عندنا I est une valeur maximale هي I1 égale à une valeur maximale donc la dérivée égale à 0 donc هادي غادي تمشي. اش غيبقى لينا UL هو غير RI 0 fois L غتمشي غتولي لنا UL هي RI وغنرجع لهاد UC1 égale à moins UL غتصبح لينا UC1 égale à moins UL هي moins RI. دونك وبما ان غادي نخدم انا في l'instant T1 هاد I غادي نسمي I1 كنت غادي نخدم في ان نوتر انستون نسمي هادو. Donc غادي نرجعو l'énergie emmagasinée dans le condensateur 1/2 C0 fois UC1 au carré هي 1/2 C0 UC1 غادي نعوضها بموان R fois I1 au carré. دابا عندي كاع لي فالور نقدر نحسب UC1 ونحسب EM1 عاوتاني ونخرجهم. دونك انا قبل ما نحسب كل وحده بوحدها ممكن شي تلميذ يحسب كل وحده بوحدها غادي يجمعهم ولا تيجمعهم غادي يحسبها شغلو هذاك. Donc, il y a E1 égale à 1/2 E1 égale à 1/2 C0 وهنا رفعت المربع نرجعو نشوفو شنو بغيت نقول هنا هي 1/2 C0 وهذا المربع كيحيد الناقص كيولي لنا R au carré I1 au carré. هادشي اللي بغيت ندير تما هي رجعت كتبتها وهنا عوضت بالارقام ممكن نحسبها ممكن شي تلميذ يحسبها وغادي نعطي E1 هي 2.304 10-5 جول يتأكد من الحساب ديالو. ودابا غادي نمشيو نحسبو E1 l'énergie totale est égale à E1 plus EM1 هي E1 عوضتها بهادي دونك هاد الحساب عزتو ونقدر ما نحسبش هنا 1/2 C0 R au carré fois I1 au carré plus 1/2 LI1 au carré هي EM غيحسبها وعاود الحساب من جديد غيخرج لنا 7.11 10-4 جول. دونك هاد الحساب راه تقدر تستغني عليه لان ما عاودت الحساب انا من جديد. لقيت دابا الطاقه الكليه. دابا من غنبغي نشوف l'énergie dissipée راه هي لا فالور دو لا فارياسيون لا فالور ابسولي دو لا فارياسيون دو l'énergie. شنو هي لا فارياسيون دو هي l'énergie فينال ناقص l'énergie انيسيال. l'énergie فينال هي l'énergie توتال 1 moins l'énergie l'énergie initiale هي l'énergie توتال 0. Donc غندير la variation de l'énergie totale ما بين T0 et T1 delta E est égal à E total 1 moins E0 كلهم هادي عندنا وهاد E0 حسبناها غنعوضوهم هاهي E1 هي 7.11 moins 4 au total A0 هي 1.6 moins 3 غتخرج لي نيجاتيف. علاش غتخرج لي؟ لأن l'énergie est dissipée par effet Joule تضيع فين؟ في la résistance de la bobine dans la résistance de la bobine. L'énergie dissipée par effet Joule est à la valeur absolue de delta E égale à
8,9 10 à la puissance moins 4 joules. Ça veut dire 8,89 10 moins 4 joules. نشوفوا يعني السؤال اللي بقى لنا. Calcule l'énergie dissipée par effet joule درناها. واضح. Indiquer en justifiant c'est si le condensateur se charge ou se décharge entre l'instant T2 et T3 égale à de la figure 3. نحاولوا نشوفوها هنا. هو كبرتو شي شويه. قالك entre T1 et T3. لاحظ T1 هنا لا كورب هنايا و T3 لا كورب هنا. دونك I est une fonction يعني décroissante هنايا. غادي تنزل I. فهمتي؟ ها هو. وهو من جهه اخرى يعني نيجاتيف. هاد لو كورون اي نيجاتيف. وإلا كان لو كورون اي نيجاتيف ça veut dire لو كورون ما تيجيش هنا في هاد لو سونس et se déplace dans l'autre sens هنا. وحنا في الاول كان عندنا هذه اللي كنعتبروها لا شارج بوزيتيف ومن بعد تيتشارج هذا ومن بعد تيبقى يتخوى. دونك بما كان لو كورون كيمشي في لو سونس هذا il se charge le condensateur ou il a كان كيمشي في l'autre sens il se décharge. نقدروا نشوفوها بهاد لا ميثود هادي. نعاودوا نشوفوا واش بغا يقول لنا هنا. قال لنا indiquer en justifiant c'est si le condensateur se charge ou se décharge entre les instants T2 et T3 اللي هنا. Donc هنا عندنا le courant est négatif وعندنا E égale à dQ sur D de T. Donc dQ sur D de T est négatif. Donc Q est une fonction décroissante. Donc le condensateur se décharge. نقدروا نقولوا غير هذه الجملة هذه هي اللي درتها هنا. ممكن شي تلميذ يقول لك هنا يشوف بأن هنا le courant يعني il se diminue mais il est négatif. Donc la valeur absolue ديالو augmente. Puisque la valeur absolue augmente, donc le carré de I augmente, donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur, dans la bobine augmente, وغادي تعطينا بأن le condensateur se décharge. نقدروا نشوفوها بهادي. نشوف اش درت. Entre les deux instants T2 et T3, on a I égale à dQ sur D de T qui est négatif. من كيكون عندنا الاشتقاق ديال une fonction f prime négatif ça veut dire f est décroissante ودابا f هي q. donc الشحنة دالة تناقصية. donc qui est décroissante le condensateur se décharge. ممكن نشوفوها حنا بواحد لا فاصون واحدة أخرى. نشوفوه هنا هادي غادي نحتاجوها نديروها هنا. دونك لاحظ معايا هنايا عندنا اي هنا نيجاتيف وغادي وكينزل القيمه ديالو ومن غادي تنزل القيمه ديالو هي كانت هنا زيرو. في هاد لانستون هادي غادا تصبح لينا 0.02 باغ اكزومبل. في هاد لانستون هادي غتصبح لينا موان 0.2. دونك لا فالور غادا تتنزل لينا و بويسك نيجاتيف دونك لا فالور ابسولي دو اي اوغمونت. دونك هاد اي القيمه المطلقه ديالو كتزاد. ما تبانش لك. علاش ما تبانش لك؟ حيت عندنا اي نيجاتيف سالب شي قيمه سالبه وغادا تتنقص. يعني مثلا تتكون زيرو شويه 0 ناقص 0.1 شويه ناقص 0.2 شويه ناقص 0.3. ولكن الا كانت هنا ناقص 0 وكتمشي مثلا ناقص 0.1 شويه غادي تولي لنا ناقص 0.2 شويه غادي تولي لنا ناقص 0.3. الا درنا لا فالور ابسولي ديال هاد القيم هادو هادي لا فالور ابسولي ديال 0 سيتي 0 لا فالور ابسولي 0.1 شتيه وهنا لا فالور ابسولي 0.2 فوايي وهنا لا فالور ابسولي 0.3. دونك هنا عندنا اي تنزل ولكن la valeur absolue de I augmente. Donc la valeur absolue de I augmente. وحنا عندنا l'énergie dans le condensateur emmagasinée dans la bobine est égale à 1/2
L fois I au carré. Donc le carré de I augmente. Le carré d'IA augmente. Donc le carré de I augmente. Donc l'énergie emmagasinée dans la bobine augmente. Et puisque l'énergie emmagasinée dans la bobine augmente, يعني la bobine هي اللي كتزاد فيها يعني طاقة. Donc l'énergie emmagasinée dans le condensateur se diminue. Donc le condensateur se décharge. يمكن نقولها بهاد لا ميثود تكتبها جملة. نقول لنا puisque E est négatif et elle descend entre T2 et T1 la valeur يعني il diminue la valeur de I. Donc la valeur absolue de I augmente, l'énergie emmagasinée dans la bobine augmente et l'énergie emmagasinée dans le condensateur diminue. Donc le condensateur se diminue. ولا نقدروا نشوفوها كما وريتنا هنا. Entre les deux instants T2 et T3 I est négatif égal à D qui sert de T. Donc la charge اللي حنا par convention اختارينها هي la charge ديال la matière اللي en haut décroissant. Donc le condensateur se décharge. وإلى اللقاء وشكرا جزيلا.